Hallo, wie geht es euch zusammen? Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level pemula A1. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang adjektif Deklination. Apa sih adjektif Deklination? Adjektif Deklination adalah perubahan adjektif apabila diikuti oleh kata benda. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan apa sih adjektif itu. Nah, adjektif itu adalah suatu kata yang menerangkan kata benda. Berikut adjektif dalam bahasa Jerman. Kita artikan satu-satu ya. Alt, kawan katanya neu. Alt artinya tua, neu artinya baru. Schnell, langsam. Schnell artinya cepat, langsam artinya lambat. Heiß, panas. Kalt, dingin. Voll, penuh. Leer, kosong. Dick, gendut atau bisa juga tebal. Dünn, tipis atau bisa juga kurus. Klein, kecil. Groß, besar. Fleißig, rajin. Faul, malas. Arm, miskin. Reich, kaya. Rund, bulat. Eckig, bersisi. Krank, sakit. Gesund, sehat. Hell, terang. Dunkel, gelap. Sauber, bersih. Schmutzig, kotor. Schwer, berat. Leicht, ringan. Leise, pelan dalam artian suara yang pelan ya. Laut, keras. Niedrig, rendah. Hoch, tinggi. Weich, lunak. Hard, keras. Demikian juga warna-warna itu juga adalah adjektif atau kata sifat. Kita punya warna rot, artinya merah, orange artinya oranye, gelb artinya kuning, grün artinya hijau, blau biru, lila ungu, rose artinya pink, braun artinya coklat, weiß putih, grau itu artinya kelabu, schwarz hitam. Demikian juga rasa-rasa dalam bahasa Jerman seperti bitter artinya pahit, salzig, asin, sawa, kecut atau masam, süß artinya manis, itu semua adalah kata sifat. Demikian juga perasaan seperti glücklich yang artinya gembira dan traurig yang artinya sedih, itu semua adalah kata sifat. Nah, kalian sudah paham ya kata sifat itu apa? Berikutnya kita akan mempelajari tentang adjektif Deklination. Jadi dalam bahasa Jerman, apabila kata sifat diikuti oleh kata benda, terjadi perubahan pada kata sifat. Kita lihat bagaimana perubahannya. Nah, berikut saya memiliki contoh kalimat. Saya bacakan ya. Er ist ein guter Mann. Der gute Mann heißt Joachim. Aber Rainer, sein Bruder, ist kein guter Mann. Obwohl sein Bruder guter Mann ist. Ya, artinya dia adalah seorang lelaki yang baik. Lelaki yang baik itu bernama Joachim, tetapi Raina, saudara laki-lakinya, bukanlah seorang lelaki yang baik, meskipun saudara laki-lakinya lelaki baik. Kalian perhatikan di sini bahwa ketika adjektif diikuti oleh suatu kata benda, maka dia mengalami perubahan berupa akhiran setelah adjektif. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana perubahannya. Perubahan tersebut tergantung dengan jenis kelamin dari kata benda, singular atau plural, dan juga kasus. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kasus-kasus dalam bahasa Jerman. Ada nominatif, ada akusatif, dan ada datif. Nah, kalian harus mengerti dulu bagaimana membuat suatu kalimat menggunakan kasus-kasus tersebut. Karena kasus-kasus tersebut menentukan deklinasi daripada kata sifat. Berikut adalah tabel deklinasi dari kata sifat. Kita mulai dengan kasus nominatif. Maskulin, der gute Mann, ein guter Mann, kein guter Mann, guter Mann. Feminin, die alte Frau, eine alte Frau, keine alte Frau, alte Frau. Neutral, das schnelle Auto, ein schnelles Auto, kein schnelles Auto, schnelles Auto. Plural, die frechen Kinder, keine frechen Kinder, freche Kinder. Akusatif, maskulin, den guten Mann,
einen guten Mann, keinen guten Mann, guten Mann. Feminin, neutral, dan plural bentuknya sama dengan nominatif. Sekarang kita membahas datif, ya. Dem guten Mann, einem guten Mann, keinem guten Mann, gutem Mann. Der alten Frau, einer alten Frau, keiner alten Frau, alter Frau. Neutral, ya. Dem schnellen Auto, einem schnellen Auto, keinem schnellen Auto, schnellem Auto. Plural, den frechen Kindern, keinen frechen Kindern, frechen Kindern. Nah, tabel ini sifatnya kalian harus hafal mati, karena nanti pasti sangat dibutuhkan kalau kalian di tahap selanjutnya. Di level A2, di level B1, B2, sampai C1, kalian butuh tabel ini. Good, sekarang kita akan membahas contoh-contoh penggunaannya. Contoh pertama, ich helfe einem alten Mann. Saya menolong seorang lelaki tua. Nah, kita lihat di sini, seorang lelaki tua tersebut terkena kasus datif, ya, einem alten Mann. Kalimat kedua, die Dame trägt ein rotes Kleid. Wanita itu memakai gaun berwarna merah. Ein rotes Kleid di sini terkena kasus akusatif. Der Teller liegt auf einem runden Tisch. Piring itu terletak di atas meja bulat. Rund itu adalah kata sifat yang berarti bulat. Nah, di sini dia terkena preposisi diikuti datif karena tidak ada perpindahan. Ya, kalian bisa melihat lagi pembahasannya di Wechsel Preposition, ya. Oke, contoh berikutnya. Das große Haus ist mein Haus. Rumah besar itu adalah rumahku. Ya, das große Haus di sini dia terkena kasus nominatif, ya. Gut, Affe ist ein wildes Tier. Monyet atau kera adalah hewan yang liar. Ya, di sini juga terkena kasus nominatif, ya, karena ini adalah kalimat nominal. Berikutnya, er spielt mit den frechen Kindern. Dia bermain dengan anak-anak nakal. Nah, ini terkena kasus apa? Datif. Kenapa? Karena mit selalu diikuti dengan datif. Jelas, ya? Meskipun demikian, terdapat Besonderheiten. Apa sih Besonderheiten? Besonderheiten yang dimaksud di sini adalah pengecualian deklinasi atas beberapa adjektif, seperti kata sifat teuer. Teuer artinya apa? Masih ingat? Mahal, ya. Apabila dia dideklinasikan, maka dia tidak menjadi teuer, tetapi teuer baru diikuti dengan imbuhan deklinasinya. Seperti contoh, die teure Tasche. Tas mahal itu. Berikutnya, sauer. Sauer berarti masam. Ini juga sama, ya. Dia menjadi saur, ya. Jadi apabila dideklinasikan, dia bukan der saure Wein, tetapi der saure Wein. Dua Besonderheiten lainnya adalah kata sifat hoch yang berarti tinggi dan dunkel yang berarti gelap. Apabila dia diterapkan dalam deklinasi, maka dia mengalami perubahan. Hoch menjadi ho. Der hohe Baum atau pohon yang tinggi itu. Dunkel menjadi dunkl. Perhatikan tulisannya. Bukan das dunkle Zimmer, tetapi das dunkle Zimmer. Bukan dunkle, tetapi dunkle Zimmer, yang berarti kamar yang gelap itu. Baiklah, sekarang kita mengadakan latihan. Hari ini saya mau ngasih 2 latihan. Übung 1 itu mengisi, ya, mengisi akhiran dari deklinasi. Saya memiliki 5 soal dan kalian menentukan deklinasi dari kata sifat dalam 5 soal ini. Silakan mengerjakan, waktu mengerjakan 5 menit.
Oke, saatnya kita mengadakan pembahasan. Yang pertama adalah Er hat eine große Küche, yang berarti dia memiliki sebuah dapur besar. Nah, sebuah dapur besar atau große Küche di sini terkena kasus akusatif. Berikutnya, ich esse einen süßen Apfel, yang artinya saya makan sebuah apel manis. Apel manis di sini terkena kasus akusatif. Berikutnya, warum glaubst du dieser alten Dame? Kenapa kamu mempercayai wanita tua ini? Wanita tua ini terkena kasus datif. Kenapa? Karena glauben selalu diikuti objek datif. Nomor 4, er ist ein böser Junge. Dia, lelaki, adalah seorang anak yang böse, jahat. Nah, ein böser Junge di sini terkena kasus nominatif. Kenapa? Karena ini dalam kalimat nominal. Nomor 5, Sven ist ein kluger Schüler, yang berarti Sven adalah murid yang pintar. Murid pintar di sini terkena kasus nominatif. Kenapa? Karena nomor 5 ini adalah kalimat nominal. Oke, berikutnya adalah latihan kedua. Nah, di latihan ini kalian harus menerjemahkan dalam bahasa Jerman. Bitte ins Deutsche übersetzen. Ya. Kalian punya 5 kalimat dan saya akan berikan sedikit bantuan kosakata. Misalkan apa ya? Oke. Cantik dalam bahasa Jermannya adalah schön, ya. Itu adalah kata sifat ya. Kemudian menyalak. Menyalak itu kata kerja. Dalam bahasa Jermannya adalah bellen. Oke, kalian memiliki waktu yang agak lama karena ini menerjemahkan kalimat. Saya kasih waktu sebanyak 10 menit. Silakan tekan tombol jeda dan selamat mengerjakan. Oke, sekarang saatnya kita mengadakan pembahasan. Nomor 1, ich habe einen alten Stuhl. Ya, einen alten Stuhl di sini terkena kasus akusatif ya. Nomor 2, warum kaufst du das dicke Buch? Kenapa kamu membeli buku tebal itu? Ini juga terkena kasus akusatif. Nomor 3, der junge Mann liebt die schöne Frau. Pria muda itu mencintai wanita cantik itu. Berikutnya, nomor 4, der kleine Hund bellt laut. Ya. Anjing kecil itu menyalak keras. Der kleine Hund di sini terkena kasus nominatif. Kenapa nominatif? Karena anjing kecil itu adalah subjek. Oke. Nomor terakhir, die kleinen Katzen. Ya, kucingnya ada banyak ya. Fressen, bukan essen tapi fressen. Kenapa? Karena ini adalah makan untuk hewan. Makan untuk hewan bukan essen ya, tetapi fressen. Jelas ya? Oke, kita sudah belajar cukup banyak hari ini. Saatnya kita mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar bahasa Jerman. Dan saya mengucapkan Tschüss und bis zum nächsten Mal.